अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, माय फ्रेंड्स एंड माय सिस्टर्स। आपको मैं वेलकम कहती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपने फेसबुक फ़ैन पेज के ऊपर एक इमेज पोस्ट किया था जिसके ऊपर लिखा था स्टॉप कंप्लेनिंग एंड गो सॉल्व योर प्रॉब्लम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरह के लोग होते हैं जो कंप्लेन करते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से कंप्लेंट्स होती हैं, कंप्लेंट्स किस किस से की जाती हैं, और फिर इन तमाम कंप्लेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर और किस तरह से असरअंदाज करती हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर, इसके नुकसानात क्या होते हैं और हमें कंप्लेंट्स करने की बजाय क्या ऐसा करना चाहिए अमल कि हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाए। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर मज़ीद वजाहत करूं और हम इसको एक्सप्लेन करें और एग्ज़ामिन करें इन तमाम चीज़ों को, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसमें इस ज़िंदगी के हवाले से और हर इशू के हवाले से हमें सोल्यूशन देता है। और आपकी ज़िंदगी में कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू जस्ट व्हाट ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट ओपन कुरान पाक and you'll get the answer and the solution in this. So let me start with this surah Ibrahim and verse number 7, 7 number आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला says, और जब तुम्हारे रब ने सुना दिया कि अगर शुक्र करोगे यानी एहसान मानोगे तो तुमको और ज़्यादा दूंगा, तो याद रखो अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब भी बहुत सख्त है। और जब तुम्हारे रब ने सुना दिया कि अगर शुक्र करोगे, इसका मतलब ये है कि अगर शुक्र करोगे यानी अगर हम शुक्र नहीं कर रहे, दैट मीन्स वी आर इन द स्टेट ऑफ कंप्लेनिंग। एंड देयर आर टू काइंड ऑफ कंप्लेंट्स। एक कंप्लेन वो होती है जो हम अक्सर औकात लोगों को कहते हुए सुनते हैं, और सिर्फ लोगों की हद तक नहीं है। एक्चुअली When I say something, मैं सबसे पहले उस चीज़ को अपने हवाले से कहना चाहती हूँ। There was this time when I used to complain to God. जब भी मुझे दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मैं अल्लाह से शिकवा करती थी। And that was the same time when I used to complain to the people around me. जितने भी मेरे रिलेशनशिप्स थे, मुझे हर किसी से कोई ना कोई कंप्लेन ज़रूर होती थी। तो दो किस्में हो गई कंप्लेंट्स की। एक किस्म वो कि हम अल्लाह की ज़ात से कंप्लेन करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद हम फोकस करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, अल्लाह आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया, मैंने तो आपसे ये दुआ मांगी थी, आपने मेरी ये दुआ नहीं पूरी की। और दूसरी तरफ हम जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनसे कंप्लेंट्स करते हैं। वो आपकी माँ हो सकती हैं, आपके वालिद हो सकते हैं, आपके भाई बहन, फ्रेंड्स, फैमिली, आपका शौहर अगर आप मैरिड हैं, आपके इन लॉज, ऑल द टाइम यू हैव कंप्लेंट्स फ्रॉम पीपल। सो ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब हम पहली कैटेगरी की तरफ आते हैं। हमारे अल्लाह ने हमें जो जो नेमतें अदा की हैं, अगर हम उसको देखना शुरू कर दें और उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें, तो शायद हम सब सिर्फ़ और सिर्फ सजदे में रहें तो भी उस रब का, उस ज़ात का शुक्र अदा नहीं कर सकते। जिस वक्त हम कंप्लेन करते हैं तो उसका आउटकम क्या होता है? व्हेन वी आर कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, हम एक नेगेटिव स्टेट में रहते हैं। ऑल द टाइम वी आर थिंकिंग उसने क्या नहीं किया मेरे लिए, उसने क्या नहीं किया, वो तो मुझे प्यार ही नहीं करते, वो तो मुझे शेल्टर ही नहीं दिया, या मुझे किसी ने खाने के लिए नहीं दिया, उसने मुझे पानी पीने के लिए नहीं पूछा, एंड ऑल दैट। तो इस सारी सिचुएशन से ये जो एक स्टेट ऑफ कंप्लेन की जो स्टेट होती है, इसकी वजह से होता क्या है कि आप नेगेटिविटी में, नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव फोर्स में घिर जाते हैं। जब आप नेगेटिविटी में घिर जाते हैं और नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो आप इवेंचुअली डिप्रेशन की एक स्टेट होती है उसमें रहते हैं, क्योंकि आप हर वक्त अनहैप्पी हैं। All the time you are saying I don't have this, people don't care for me, they don't love me. तो आप एक अनहैप्पी स्टेट में आ जाते हैं, और उस अनहैप्पी स्टेट में होने की वजह से you have this empty feeling inside कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है या आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपन्स कि आजकल जो हम सुनते हैं, हर दूसरा शख्स जो है वो डिप्रेशन जैसी बीमारी में मुब्तला है, और ये इन्हीं तमाम नेगेटिव सोचों का, नेगेटिव थॉट्स का असर होता है जो एक कंप्लेंट्स की सूरत में हम करते हैं कि हम बहुत अनहैप्पी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह से हम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नेमतें हैं
وہ ہم ان کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم یہ نہیں سوچتے بیسک چیزیں جو شاید آپ کسی دوسرے شخص کی زندگی میں نہ دیکھیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے زبان ہے, کھانے کے لیے دانت ہیں, محسوس کرنے کے لیے, اس کے ٹیسٹ کو محسوس کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ سینسز ہیں, آپ کے پاس آنکھ ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس ہاتھ ہے جس سے آپ کام کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ٹانگ ہے جس سے آپ چل سکتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ کی ذات نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, جس وقت ہم ہر وقت کمپلینس کرتے رہتے ہیں, اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے قرآن پاک میں, جس طرح سے میں نے چیپٹر نمبر 14 کی آیت نمبر ورس نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کی کہ اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ جو ہے وہ تم کو اور زیادہ دیتا ہے. وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے. اسی ہی چیپٹر یعنی سورہ ابراہیم کا ورس نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز کہ اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے, بے شک انسان بے انصاف ناشکرا ہے. یعنی اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو ہم ناشکرے کہلائیں گے. اور ناشکری کی جب بات کرتے ہیں تو ناشکروں کے ساتھ, اور وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے, جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے, اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے پیسہ, اگر ہمارے پاس گاڑی ہے تو آبویسلی ہمارے پاس نہیں ہوگی تو کس کے پاس ہوگی. یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, تکبر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں تاکہ اس کے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے, اور ناٹ اونلی امت مسلمہ بلکہ ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں, ان کو ہدایت مل سکے, وہ لوگوں کی جو ایگزامپلس ہیں اس سے عبرت حاصل کریں. جس طرح سے قرآن مجید میں ایک وادی صبا ہے, اس کا تذکرہ ہے, اور اس میں ہم جانتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو قوم صبا تھی اس کے اندر کوئی ایسی نعمت نہیں تھی اللہ کی جو وہاں پر موجود نہ ہو. وہاں پہ باغات تھے, پانی, مطلب you just name it and they had all the نعمہ of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مگر انہوں نے ناشکری کی, اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, اور جو اللہ کی کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا. حق ادا کیا ہے کہ جب اللہ آپ کو نعمت دیتا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کریں. وہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. اور وہ جگہ جو ایک مثالی جگہ تھی, ایک مثالی شہر تھا, آباد تھا, جہاں پہ اللہ کی ہر نعمت موجود تھی, وہاں پر اللہ کا عذاب آیا. And they were left with nothing. And there was only one reason why, because انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک سینگ, ان کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی جو نعمتیں اللہ کی ذات نے ہمیں عطا کی ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رہیں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس ذات کا, اپنے اللہ کا شکر ادا کریں.